तमें निजे सनातन धर्म रे अछ तो विभिन्न प्रकार गोरु चालाण होची केते विरोध करुचे दासिया बाउरी जो भाव में थिला आमे कोन सही भाव में अच्छे मान को आनिकी जगन्नाथ संस्कृति रे जोड़ुची प्रकृत रे अन्य धर्मर लोक माने को जगन्नाथ संस्कृति रे जोड़ी हे परिबेनी जो बाई हांडी हेची जा ना रे कर्मा बाई से तो ओडिसा लोक न से बाहर आसी रहिला कोठी कोठी हम मन भीतर असाधु थाई करी आमे सेठी बिजनेस करूचे आमे करूचे तांको कोन कहूचे ज्ञ परदिन होची कोन चिकन भोजी फेसबुक रे पेज छाड़ीबा आमे सेबा रे जोगै दिलु सेबा रहउची मोबाइल रे सेबा नाही हृदय रे प्रश्न करछंदी जो बड़ बड़ लोक माने हुंतु मु तांको क्वेश्चन करछि तमे आगो निज सनातनी तो तरे आपण बुद्धिजीवी जदी आपण केते थरो गोहत्या में प्रश्न उठछंती आज्ञा कुसंस्कार अंधविश्वास बाढ़ की ठिया माने जीतू दास टू आरंभ करी समाज को संस्कारित करवा आमे समाज को स्टोरी शुणे माने धोती जीन पैंट झील मैंने हाफ खंडे पिंधिकी भुवनेश्वर राज रास्तार बुलूँ जोटी से साड़ी पिंधिकी मुंडे तिल लगाउछंदी आमको निजक गर्व लगे कथा तांकु तमे बुद्धिजीवी तमे ज्ञानजीवी तमे सही चिंतार देख ध्यानमग्न देख से कौ भाव में तमे जदि जानि पारनु तमे बुद्धिजीवी नुह ज्ञानजीवी नुह तमे होछ अपसंस्कारी कुसंस्कारी जे हिंदू कहे आम्भ प्रभु राम कृष्ण हरि मुसलमान कहे अल्लाह शून्य रूपधारी हिंदू मुसलमान ख्रीष्ट एक बोली कही स्वागत करूछि आज्ञा आपण आज्ञा आपण नमस्कार आज्ञा नमस्कार केमती अछंती भलो नहीं जेमती मु किछ समय पूर्व कहउतली जे इस्कॉन को विरोध कराउछि ओडिसा माटी रे या पर आपणकर कोन नहीं नहीं सुनंदु विरोध किए करूछ मता कोंदु विरोध रा किए करूछ आपण किछ दिन हमर देखुथिले विभिन्न बुद्धिजीवी ओडिसार जो बुद्धिजीवी रही से भितर विरोध कराउछि ब्यान इस्कॉन कोहंतु लेखा होछि प्रथम कथा होछि सनातन धर्म कौन आमे सेटा बुझिबा दरकार अच्छा छुआटी जेतेबेले माँ पेटरू जन्म होईची से सनातन में हेकी धर्म होईची तेणु एठी आम जन गुरुदेव लिखिछंदी जे हिंदू कहे आम्भ प्रभु राम कृष्ण हरि मुसलमान कहे अल्लाह शून्य रूपधारी हिंदू मुसलमान ख्रीष्ट एक बोली कही न बुझिबा हेतु नाना मार्गरे चलाई जेउ दिन बुझिजिबे विश्ववासी जन सकल जीवन कर्ता एक भगवान सेही दिन धर्ममान मीमांसा होइब एक धर्म एक नाम जगते व्यापीब नमई अनादि प्रभु सृष्टिर कारण नम निराकार ब्रह्म सत्य सनातन ये जो कथार अर्थ होची हिंदू मुसलमान ख्रीष्ट समस्त धर्म एक माँ पेट्रू सनातन एमती धर्म आम खाली विवाहकरण करछे मु आल्ला को डाके जीशु को डाके जगन्नाथ को डाके जो भाई भाव में जो ठाकुर को डाके सब एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति तेणु जगन्नाथ होउछंदी हमर जो कहला परम ब्रह्म जे लेखाला भागवत नमो अनादि प्रभु सृष्टिर कारण नमो निराकार ब्रह्म सत्य सनातन भागवत भी लिखा अच्छी आपण मैंने पुराणा पोथी भी पाउछंदी तेणु किए कौ भली भाव में ठाकुर को डाकिला जदि जगन्नाथ होउछंदी खाली ओडियांकर नुहे जगन्नाथ होउछंदी सारा विश्ववासी जदि से जगन्नाथ महाप्रभु को सबु धर्म लोक मंदिर भीतर को जाती बोली जितेबले गोटे मास रथयात्रा बाहर को आसती ठाकुर जे हिंदू मुसलमान ख्रीष्ट समस्त दर्शन करें समस्त छुई पारे जदि कौन भावावेग इस्कन तांकर जगन्नाथ प्रेमी है कि भक्ति कले भाव कले या आमर कौन भाव में आम प्रति द्वंद्व सृष्टि करवा कि माने भाव में कहवा कि दरकार नहीं इस्कन कहवा अर्थ जो वेस्टर्न शहर जो इस्कन जो रथयात्रा कले से कहवा अनुसार रथयात्रा रथयात्रा जदि आमर आषाढ़ मासरे अमुक दिन ठाकुर आसवे जरूर होले आमर गोटे ट्रेडिशन अच्छी तेणु भावपूर्ण भाव में ठाकुर डाकबारे जो मु कली ठाकुर फुलटे दिए पूजाटे कर रथ डाके से गोटे कथा जदि भाव में से रथयात्रा कले किसी असुविधा नहीं देखिले केड़े चमत्कार उत्तर हम पाइले जेभली इस्कन कहूला जे ये परिवेश और वेस्टर्न परिवेश भितर बहुत फरक और सेठिकार छुट्टी सरकारी छुट्टी ये छुट्टी भितर फरक थी जो से अधीन रथयात्रा कर आगामी दिन में सरकार को रिक्वेस्ट कर भाव में रथयात्रा जो तिथि पड़े से चेष्टा कर भक्तर आम जो अच्छा आम सागर उत्तर मत अंतर मो हृदय को लगी जोटी भाव रही आगे मुझे गोटे क्वेश्चन पचार जो मैंने हेतुवादी मैंने हूँ जो मैंने क्रिटिक मैंने पचार जे जगन्नाथ प्रेम अमुक कर सम कले तमें निजे सनातन धर्म रे अछ तो जदि अछ ताले यही भली ओडिसा रे नुहे भारत वर्ष रे विभिन्न प्रकार गोरु चालाण होची तामु केते ताकु विरोध करूचे
ଖାଲି ଯିଏ ଧରି କହିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ମୁଁ ରାମ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବିନି, ଜୟ ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ କହିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ ଏଇଟା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ। ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ସନାତନ, ଧର୍ମ କଥା ଅଲଗା। ସେଠି ଭାବ ଦାସିଆ ବରି ମନେଇ ସାହୁ ଯିଏକି ଭାଗବତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, କାଣ୍ଡଗୋଦାର ମନେଇ ସାହୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଏଇ ପୁରୀ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ କାଣ୍ଡଗୋଦାର ଯିଏ ଭାଗବତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳି ଦାସ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେଇ ସାହୁ ଭାଗବତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଭାବରେ ଅଛେ? ଆମେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦାସିଆ ବରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଛ ତ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ରହିକି ମୋତେ ଡାକ, ଭାବରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସର୍ବ ଜାଗାରେ ଅଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅଦିନ ଯାତ୍ରା କୋଉଠି କୋଉଠି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ? ତମର ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଇଏ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି, ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମୁନିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବରେ ସହିତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିଛି ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଇସ୍କନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଖାଲି ଇସ୍କନ କଥା ନୁହଁ ଯିଏ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି, ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେନି? ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେନି କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଠାକୁର। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବେଗରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ବୁଝି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଇ ହାଣ୍ଡି ହେଇଛି ଯାହା ନାଁରେ କର୍ମାବାଇ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ବାହାରୁ ଆସି ରହିଲା। କର୍ମାବାଇ ସେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷୁଥିଲା, ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଗଡ଼େଉଥିଲା, ଠାକୁର ପୁଣି ତାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବରେ କରୁଥିଲା। ମୁଁ 1000 କ୍ଷୀରି ପୋରି କରିକି 1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଠି ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛେ, ଅନ୍ନଦାନ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁକି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଗାଁରେ ହରିନାମ ହେଉଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସବୁ କଥା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ହରିନାମ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅସାଧୁ ଥାଇକିରି ଆମେ ସେଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ଆମେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଶାଳ କାଠରେ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଲିଟର ଲିଟର ନୁହଁ, ଟିଣ ଟିଣ ଘିଅ ପକାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଜ୍ଞ ପରଦିନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିକେନ ଭୋଜି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ପୂଜା ଏତେ ବଡ଼ି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଭସାଣି ଦିନ ମାଲ ପିଇକି ଗଡ଼ିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନସିକତା। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ, ଆମେ ସେଇ ଭାବାବେଗକୁ ଯାଇନେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭାବାବେଗକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନସିକତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମାନସିକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ମନେଇସାର ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା ସେଇ ଭାବଟା ଟିକେ ଖାଲି ଅଣାଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛେ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। 1 ଲିଟର ଢାଳିବା ଯାହା 100 ଲିଟର ଢାଳିବା ସେୟା। ସେଇ 100 ଲିଟର ବି ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆହୁରି ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଫେସବୁକ୍ରେ ପେଜ୍ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ସେବାରେ ଯୋଗାଇଦେଲୁ। ସେବା ରହୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ସେବା ନାହିଁ ହୃଦୟରେ। ଯେଉଁଠି ସେବା ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ରହୁଛି, ସେଠି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ତମେ ଆଗ ନିଜ ସନାତନୀ ତ? এই কোশ্চিন মোর নুহে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯଦି ଆପଣ କେତେଥର ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ତାର ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସେ ଶାକାହାରୀ ହେବା ଉଚିତ, ଶାକାହାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଛ ଖାଇପାରେ, ଆପଣ ବି ଖାଉଛେ, ସେମାନେ ବି ଆମେ କହୁଛେ ଅମୁକ କରାଯାଉ, ଗୋ ସେବା କରାଯିବ, ଅମୁକ କରାଯାଉ। ଆମେ ଖାଲି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହି ହେଉଛେ, ଦେଖେଇବା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ନା, କୌଣସିଥିରେ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ବାଧା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମର ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ, କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବାଡ଼ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। କେବଳ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ, ସବୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଗଲେ ଆଜି ସେଟା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ମାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ସେ ଗାର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇ କଥାଟା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚକ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରବଚକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜିତୁ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳିକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରବଚକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବଦଳିବେ,
ये प्रवचक मैंने समाज को संस्कारित करवा आम समाज को स्टोरी शुणे माने कहानी शुणे राम कथा आम अनेक शुणीचे कृष्ण कथा आम जाने पुराण पढ़ले समस्ते कहे से कथा ना जुग उपयोगी कौन कले लोकटा परिवर्तन हम कौन बर्तमान आवश्यकता अच्छी जो पृथ्वी बर्तमान माने गोटे अवनीति परिस्थिति अच्छी जो ओजन स्तर कमुची विभिन्न प्रकार कथा लोक मान मानसिकता परिवर्तन है से परिवर्तन में आम समस्ते आगे आसवा दरकार सबू धर्म एक सनातन धर्म एक गोटे कथा खाली आपको पचारि जे जो धड़ा लोक मैंने जगन्नाथ संस्कृति को मानुंट मुंडे तिलक लगाउछन्ति मथारे एवं बेकरे तुलसी माला व्यवहार करुँच धोती व्यवहार करुँच गर्व लगे निहाती गर्व लगे कथा आम लोक मैंने धोती जीन पैंट झील मैंने हाफ खंडे पिंधिकी भुवनेश्वर राजरास्तार बुलूँ जो से शाढ़ी पिंधिकी मुंडे तिल लगाउछन्ति आमको निजक गर्व लगे कथा देखिक आम शिखाता आमको देखिक से गले अथच आम माने आम ए परंपरा दूर हो जाऊे बुझीपार मो कथाटा आम हाफ पैंट जीन पिंधिकी बुलिले झील मानक ट्राडिशन देखले या पिंधे बहुटे जाऊँ कानी छाड़ी जाऊँ संस्कृति नुहे आम संस्कृति धोती पिंधा ही पिंधा ना आम संस्कृति आपणेले से आम संस्कृति आपणाऊँ विरोध कहीं कर जदि से भाव अच्छा तुम बुद्धिजीवी तुम ज्ञानजीवी तुम से चिंतार देख ध्यानमग्न देख से कौ भाव अच्छा तुम जदि जापार तुम बुद्धिजीवी नुह ज्ञानजीवी नुह तुम हूँ अपसंस्कारी कुसंस्कारी आपण पूरा घटना को निश्चित भाव देखिले तेबे या पर कौन रही मतामत कमेंट रे जनइबे। वंदे उत्कल जननी।